ॐ गगनतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, परमाराध्य गुरुदेव की जय, शिक्षा गुरु श्री कृपा की जय। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ पुरुषोत्तम যুগ শ্লোক নম্বর 18। যস্মাৎ খরমতীতহম যস্মাৎ খরমতীতহম অখরাতপি চ উত্তম অতস্মি লোকে বেদে চ প্রথিত পুরুষোত্তম যস্মাৎ খরমতীতহম অক্ষরাতপি চ উত্তম অতস্মি লোকে বেদে চ প্রথিত পুরুষোত্তম। অনুবাদ: যেহেতু আমি খরের অতীত এবং অক্ষরের থেকেও উত্তম, সেই হেতু জগতে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে বিখ্যাত। ভগবানই একমাত্র পুরুষোত্তম, ভগবানই একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ। হরি বল, হরে কৃষ্ণ।